ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں جی، ایک آخری کالر یہ منڈا پاکستانی منڈا دیکھتے ہیں۔ ان سے میں ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے بات نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کا انٹرنیٹ کنیکشن اتنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہلو پاکستانی منڈا، ہلو پاکستانی منڈا، ہلو۔ آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے۔ کیا حال ہے آپ؟ کیسے ہو سر بڑی مشکل سے کال ملی ہے آج آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پچھلی 2-3 سٹریمز میں مسلسل لینے کی کوشش کی ہے مگر آپ سے بات نہیں ہو پاتی، یہ پرابلم ہے۔ اچھا سر، یہ میں پوچھنا تھا آپ نے، میں نے کہا سر یہ جو آپ بنو قریظہ کا اٹھاتے ہیں کویسچن یا کوئی بھی اٹھاتے ہیں، تو جو دوسرے پازیٹیو مثالیں ہیں تو وہ تو سر آپ وہ بھی تو بیان کریں نا۔ کون سی پازیٹیو مثال ہے بتائیں؟ نبی پاک گئے طائف میں اور انہوں نے پتھر مارے اور تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کی پریچ کرنے کے لیے تو وہ گئے تو انہوں نے پتھر مارے تو آگے سے بس چپ چاپ کھڑے رہے، لہو لہان کر دیا انہوں نے۔ رسول اللہ کے ساتھ اس ٹائم کتنے صحابی تھے مجھے یہ بتائیں؟ سر اتھارٹی تو تھی نا اس کے پاس۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے صحابی تھے اس ٹائم رسول اللہ کے ساتھ؟ تو اکیلے بھی گئے ہوں گے نا سر؟ تو مجھے بتائیں نا، کسی صحابی کا نام لکھا ہے کہ جس کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں، صحابی کا نام تو نہیں لکھا۔ تو پھر میں کیوں یہ فرض کروں کہ کوئی تھا ساتھ؟ لیکن اور تب رسول اللہ مکے میں ہوتے تھے کہ مدینے میں ہوتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں، مکے میں ہوتے تھے کہ مدینے میں ہوتے تھے؟ مکے میں ہوتے تھے نا۔ تو مکے میں رسول اللہ نے پوری مکے کی تبلیغ کے دوران کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ سر اس نے اپنی روحانی اتھارٹی بھی دیکھے نا، اتھارٹی کو بھی تو نہیں نا انہوں نے استعمال کیا۔ تو روحانی اتھارٹی کیا تھی؟ روحانی اتھارٹی کیا تھی؟ تو لکھا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا یا پہاڑوں سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ذرا حکم تو دے دیجیے، میں ان سارے جو ہے نا طائف والوں کو سرمے کی طرح پیس دوں۔ تو نبی پاک نے کہا کہ نہیں، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو مارنا نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس یہ طاقت تھی کہ اگر وہ چاہتے تو کبھی بھی کوئی پہاڑ جو ہے وہ کافروں پہ سرمے کی طرح پیس سکتے تھے؟ لکھا ہوا ہے نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے تھے یہ کبھی بھی؟ ہاں تو سر یہ ریفرنس جو ہے نا، یہ والا جو ریفرنس ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد پر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ چندہ میرے، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا رسول اللہ کے پاس یہ طاقت تھی کہ کبھی بھی جو تھے وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ جو ہے وہ کبھی بھی سرمے کی طرح پیس سکتے تھے کافروں کو؟ اس پوائنٹ میں تو اتھارٹی تھی ان کے پاس۔ یہ جو اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ غزوہ خندق میں یہ پیسنے والی طاقت کدھر گئی؟ غزوہ احد میں کدھر گئی؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ رسول اللہ کو غزوات میں شکست ہوئی، تو سب جگہوں پہ وہ طاقت کدھر تھی؟ پہاڑ ہلانا تو دور کی بات، دانت تو اپنے بچا نہیں سکے رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ادھر اس پوائنٹ میں بھی تو انہوں نے بد دعا نہیں کی نا۔ یہ جو وقت تھا، یہ جو جب طائف گئے تو جب فرشتے نے ان کو پرمیشن مانگی تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہ بھی تو کتابوں میں لکھا ہے نا، یہ زبانی تو نہیں میں کہہ رہا۔ تو یہ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایک منٹ، بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، آپ کی باتوں میں سے میں آپ کو یہ ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی، کیونکہ غزوہ احد میں تو رسول اللہ کے دانت تک ٹوٹ گئے تھے، دانت اپنے جو بچا نہیں سکا اس کی ہم یہ مان لیں کہ وہ طائف میں تھی، اس نے بستی الٹ دینی تھی۔ مطلب یہ تو بات ہی جھوٹ ہے نا بھائی، یہ بات جھوٹ ہے بھائی جسے آپ سچ سمجھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو سر دیکھیں بنو قنیقہ کو بھی انہوں نے مارا نہیں ہے، بنو قریظہ کو تو مار دیا تھا۔ تھوڑا سا وقت چاہیے۔
वो भी एक सेकंड, वो जो बनु कुरैका को भी उन्होंने नहीं मारा था, वो तो औस और खजरज वालों ने बचा लिया था बनु कुरैका और बनु नज़ार वालों को, वरना तो बनु रसूल ने तो नज़ार पूरे को भी उन्होंने छुरियां छोड़ तेज की दिया हुई था, थी, एक भी नहीं था कत्ल हुआ। छुरियां रसूल अल्लाह ने तेज की हुई थी, मगर वो तो जो बनु बनु कुरैजा का वो क्या था, बनु औस का या बनु खजरज का जो सरदार था, उसने आकर रसूल अल्लाह की के गिरबान में हाथ डाल दिया था, दाढ़ी पकड़ ली थी कि इनको माफ कर दो, इसलिए उन्होंने माफ कर दिया था, वरना रसूल अल्लाह का तो कोई इरादा ही नहीं था माफ करने का। ठीक है, रसूल अल्लाह का कोई इरादा नहीं था माफ करने का, समझ गए? अच्छा हारिस साहब क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये बड़ा एक ड्रामेबाजी की जाती है कि यानी अगर आप मेरे से पूछे ना, पहले मैं आपको एक वैसे मंतकी बात करता हूँ कि इन्होंने सवाल पूछा कि भाई रसूल अल्लाह ने, किसने ने पूछा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? रसूल अल्लाह ने खुद ही कह दिया मेरे पास फरिश्ते की ताकत थी, फरिश्ते को मैंने खुद ही रोक लिया कि यार उसको ना मारो। यानी मेरा एक डॉन दोस्त है, मैंने डॉन को कहा कि ना यार ये इसको गालिब की पिटाई ना करना, मैं वरना गालिब तुम्हें पता नहीं आपको भाई कौन हो, किसने, नहीं नहीं मुझे मेरे पास है एक डॉन, कौन ना सा किसी को आपका पता डाउन है। दोस्त है जो मुझे फैंटी लगाने के मूड में है? वही ना, कोई नहीं है ना, है कोई नहीं, मैं रसूल अल्लाह वाली गोली करा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं आपको अच्छा ये बताऊं कि ये जो कहानी जो कराई जाती है ना, ये मैंने इसके ऊपर, हम स्टोइक ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो बड़ा जबरदस्त केस है ये, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई, पता नहीं वो क्यों नहीं इतनी हिट हुई। क्या रसूल अल्लाह गाली गलौज करते थे या नहीं? सही मुस्लिम का पूरा चैप्टर है सर, स्क्रीन शेयर कीजिए और इसको पढ़िए। Whomever is cursed, reviled or prayed against by the prophet, यानी whomever is cursed, बदवाएं दी अल्लाह रसूल अल्लाह ने, गालियां दी और by the prophet when he does not deserve that, यानी बिला वजह, it will be purification, reward and mercy for him। इसके ऊपर कुछ 10 हदीसें हैं इसके ऊपर, मैंने, और ये हजरत आयशा से मरवी रिवायत है, सही हदीस है। इसमें कुछ 10 हदीसें हैं, इसके डिफरेंट तुर्क ने डिफरेंट इवेंट्स हैं जिसमें रसूल अल्लाह लोगों को एवं गालियां दे देते होते थे। यानी अब ये देखें, इसमें वर्ड है सब्बो शतम का, जो आपके इंजीनियर मिर्जा साहब अक्सर बता चुके हैं कि सब्बो शतम का मतलब है लिटरली गाली गलौज, क्योंकि वो बताते थे कि मुआविया के जमाने में सब शतम होता था हजरत अली के ऊपर, यानी गाली गलौज होती थी। तो बहरहाल ये अरबी में हमने इसमें पूरी इसने हाईलाइट करके पहले दिखाया है, इसके अंदर वर्ड सब, और सब का भी वर्ड यूज हुआ है, शतम का भी यूज हुआ है। ये देखें अभी शावतन, और इसमें क्या है जी, एक हदीस आपको पढ़ ही देता हूँ। Allah's messenger, Aisha reported that 2 persons visited Allah's messenger and both of them talked about a thing of which I am not aware, but that annoyed him and he invoked curse upon both of them and hurled malediction. Malediction का मतलब गाली गलौची है, यानी बुरी बदवानी है। And when they went out and I said, अच्छा जी, ये इन्होंने malediction, इन्होंने फैंसी वर्ड यूज किया है, गाली गलौच आता है इसका, ये सब की जगह पे। अच्छा जी, यानी दो बंदे बातें कर रहे हैं, रसूल अल्लाह को समझ नहीं है, रसूल अल्लाह ने गाली गलौज कर दी। अच्छा जी, अब रसूल अल्लाह को बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, एहसास हुआ, तो अल्लाह मैसेंजर द गुड वुड रीच एवरीवन बट इट वुड नॉट रीच दीस टू, हर बंदे को अच्छाई मिलेगी लेकिन इन दो को नहीं। उसने कहा व्हाई सो? आई सेड बिकॉज यू हैव इन्वोक्ड कर्स एंड हर्ल्ड मैलेडिक्शन अपॉन बोथ ऑफ देम। वो इसलिए क्योंकि रसूल अल्लाह ने उनके ऊपर गाली गलौज किया। He said, don't you know that I have made a condition with Lord saying, oh Allah, I am a human being। ये रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि ओ अल्लाह, रसूल अल्लाह आगे से सफाई कह रहे हैं कि मैं क्यों ऐसी फजूल में किसी को गाली गलौज कर दूं, कि ओ अल्लाह मैं एक इंसान हूं, and that for a Muslim upon whom I invoke curse or hurl malediction, make it a source of purity and reward। यानी कि अगर मैंने किसी को बिला वजह, हाँ, अगर मैंने किसी को बिला वजह गाली दे दी ना, तो अल्लाह मियां से मैंने डील कर लिया, वो उस गाली को ना, उस बदवा को स्वाब में बदल देंगे। सोर्स ऑफ, मेक इट अ सोर्स ऑफ प्योरिटी एंड रिवॉर्ड। यानी ये देखें, यानी मुझे, और ये पूरे ये 2600 ए से लेके जाए ये तकरीबन 10 के करीब जाती हैं ये हदीस है। हमने पूरी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो एक एक हदीस पढ़ के सुनाई है। यानी गालिब मुझे गुस्सा आए, मैं अपनी जबान को काबू ना कर सकूं, मैं गाली गलौज कर दूं, और ये एक आम बंदे, मुझे, मैं ऑनेस्टली आई डिडंट नो दिस, मैं समझता था कि हमेशा हमें यही बताया जाता है ना कि रसूल अल्लाह बड़े प्यार से बात करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। एक और हदीस भी है, वो तो आपको सबको पता ही है कि जाओ उसको कहो कि अपने बाप की शर्म का चूसे।
वो भी एक गाली रसूल अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन वो एक मैं समझता था एक ही हदीस है, उसके ऊपर इख्तलाफ शायद होगा, फेयर इनफ, लेकिन ये सही मुस्लिम में 2600 ये 10 हदीसें हैं, उसका चैप्टर का मतलब ही है कि गाली गलौज करना बिला वजह के, एक तो ना आपकी मेरे से लड़ाई हो जाए गालिब तो हम किसी को गाली गलौज करते हैं आपस में, वो तेरी ये तू कुत्ता है, कमीना है, वगैरह वगैरह, लेकिन आपने कुछ ना भी किया हो, फिर भी गाली गलौज कर दी, जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बहानेबाजी क्या मार रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, यार वो मैंने अल्लाह से दुआ की है, जो भी मैं गालिब को गाली दूंगा ना तो वो स्वाब में बदल जाएगी। कहानियां देखें रसूल अल्लाह कैसी कराते थे। चलें ठीक है, पाकिस्तानी मुंडा अब टाइम नहीं है, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टाइम आ जाना। एक सेकंड और है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये देखें कि इतने अमीर इनकी नबी पाक की बीवी थी हजरत खदीजा, कहते हैं कि अरब की सबसे अमीर थी और बहुत ज्यादा मालदार थी, तिजारत करती थी, बिजनेसमैन थी, तो एकदम में ये करोड़ों अरबों से ये जीरो पे कैसे आ गया 619 में जब उनकी डेथ हुई? तो इतना वसी कारोबार था और एक ही दम में इनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ही उजड़ गया और गरीब हो गया और दर दर के ये तबलीगें कर रहे थे। तो वो पहली बात तो ये है कि कोई इतना को वो बिल गेट्स नहीं थी वहां पे, या वो इलॉन मस्क नहीं था, ये उस वक्त के हजरत मोहम्मद बहुत गरीब थे, इसलिए वो इन्हें बहुत अमीर लगती थी। हाँ, और दूसरी बात ये, हजरत मोहम्मद, ये आपको एक चीज का एहसास करना पड़ेगा कि अरब का ये मुआशरा कैसा था, ये उस तरह की सिविलाइजेशन नहीं थी रोम की तरह की या पर्शिया की तरह की, जहां पे इनके बड़े बड़े महल थे, इनके बहुत बड़े बड़े, ये सिविलाइजेशन नहीं थी। इस तरह की और भी बड़ी सोसाइटीज रही हैं, जैसे मंगोल थे, उनके भी वो खैमों में रहते थे, लेकिन उन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो इनकी सिविलाइजेशन नहीं थी, इनके इतने पक्के घर या इनके कोई ज्यादा जबरदस्त चीजें नहीं थी, इसीलिए जो खुराक का इशू होता है और जो लग्जरी आइटम्स जो होती हैं वो इनके पास नहीं थी। हजरत मोहम्मद, मुझे ये पता है, हजरत मोहम्मद जब इस्लाम की प्रचार कर रहे थे तो भाई उनका सोर्स ऑफ इनकम अदर देन बैतुल माल से के अलावा उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? इंजीनियर साहब इसकी सफाई देते हैं, हाँ वो उतना जरूरत का जितना होता था ले लेते थे, ठीक है, जरूरत का जितना होता था। 11 बीवियां रखी हुई थी, हर बीवी को अलग घर दिया हुआ था, और मारिया किप्तिया को शहर से बाहर उसका खैमा डाला गया था क्योंकि बाकी बीवियों ने महाज खड़ा कर दिया था उसके खिलाफ। तो भाई ये कैसी, कुछ भी नहीं रहा। हाँ नहीं, तो ये कैसी जगह नहीं, तो 11 बीवियों का अलग-अलग घर दिया हुआ है, तो ये कैसा आपने बड़ी कसमोकसी का आलम है। चलें ठीक है, सही है पाकिस्तानी मुंडा, थैंक यू यार, अब एंड करें यार, बहुत हो गया, 6 घंटे में पूरे हो गए। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।